is the seventh the Lord you will rest. Loko ufika siku ra makumu wena u ta pfuka mara munhu la dyaku mana yiri loko a fa a nga ha pfuki. That's why vanhu lava nga phameriwa mana a mananga van'wani va fina va nghena nkanana. Se loko wo langusa ku ri vuswa bya vutomi i Yesu, loko wena wo va dye Yesu wo dya nyama ya Yesu swi ta endla leswaku u va na vutomi lebyi nga heriki. Hi nkarhi lowu va kha va gungula vakulukumba lava van'wani va ku i marito ma ku tika i marito ma ku nonoha lama a ma vulavulaka nkulukumba lowu hikuva hina ha n'wi tiva loyi i n'wana Josefa. Se how come a ku ri yena i vuswa lebyi humaka ematilweni hina hi nga ka hi nga swi endli yi ri those 72 va famba hi wun'we. That's why ku sele those 12. Why ku sele those 12? I timhaka ta ku ri in the church or akerekeni ku na vanhu lava vitanaka vadyondzisiwa, ku na vanhu lava kumbe vo vakreste, ku na ti-church goer i man of God. Ti-church goer i vanhu lava va ta kerekeni va fika va expecta a miracle, mara ti-disciples or vakreste i vanhu lava fika va sita down or va tshama hansi va yingisela rito. They don't prefer the miracles. So those 72 lava nga famba ku sala this 12 i vanhu lava va lava the prophecy ku ri vona va fana va profetiwa, fana ku endliwa masingita, fana ku endliwa swihlamariso ku nga hlayiwi rito ra Xikwembu. Laha ku nga na rito ra Xikwembu a va nga swi twisisi hi ku Yesu laha a dyondzisa rito a ri eKapaneume leri eka ndhawu leyi a ri esinagogweni kumbe endzeni ka kereke a ri ku va dyondziseni ka rito leri Yesu a va dyondzisa a va ri pfumelanga a va ri lavanga hikuva a va lava masingita. Se namuntlha na mi byela ni ri mi nga vi a church goer, be a Christian, be a disciple. Swi ta endla leswaku na wena u kota ku kuma vutomi lebyi nga heriki hikuva loko i va a disciple swi komba ku dya vuswa bya vutomi leswi ku nga Yesu. Namuntlha yi lebyi vuswa mi le ku byi dyeni hikuva profeta Isaya i ri ka Isaya 55 verse 1 a ku ri lava nga na torha na ndlala tanani eka mina mi ta swi kuma mahala. Se namuntlha you come before God and mi ya swi kuma mahala. A mi nge heti ndlala, a mi nge heli na ndlala, a mi nge heli na torha. A ku mati na torha na swakudya swi kumeka mahala eka mina hikuva Yesu Kreste is the bread of life. Pray until something happen. Khongela until swin'wana swi endleka. Yesu Kreste a nga tshikanga ku nyika vadyondzisiwa va yena rito. Yesu Kreste a nga tshikanga ku ya eku khongeleni, a tshama karhi a khongela hi minkarhi hinkwayo, a tshama a ri entshaveni. Loko Yesu a khongela a nga lavi xitshungu, a nga lavi crowd, hambiloko o va a ri na yona yena a suka a yima le kule leyi. Mara wena today u lava ku vona la kerekeni leyi ku tele ku tsandzeka na vupheni bya mara u rivala leswaku ri Xikwembu xa le matilweni xi lava wena u ri wexe na Yesu loyi a khongela a ri yexe, a nga yimeli munghana, a nga yimeli vaxaka ma yena, a khongela a ri yexe. Yesu a famba na vadyondzisiwa lava 12 mara a fika a va siya in the distance ivi yena a khongela mpfhukeni. Se leswi ta ku kombisa ku ri loko i ta kerekeni u nga yimeli munghana, u nga yi ku va mani va kwihi, hambi wo va ha ri vambirhi, hambi wo va u ri wexe ni ri mudzunise until something happens. Yesu a khongela until something happened. Why did Yesu a khongela until something happened? Rito ra Xikwembu hi nkarhi lowu a ha ri na vona loko se va fambile lava 72 ivi ku sala leyi ya 12 leyi rito ra Yesu a ku ri xana n'wina mi salele yini? Why n'wina mi nga fambi? Simon Petro a hlamula a ku hosi marito ma wena ma na vutomi, xana hina hi nga ya kwihi? Hikuva Peter a swi tiva leswi Yesu a ri xiswona, a n'wi tiva in the spirit, a n'wi tiva anyameni. Mara tana ra Xikwembu ri after loko a hlamurile Peter, Yesu a va teka va ya entshaveni ya vutlhari or va ya entshaveni va ya entangeni wa Getsemani. Loko va fika eGetsemani eka Luka 22 ni ri eka verse 43 or 46 yiri loko va ri entshaveni ya vutlhari kumbe entangeni wa Getsemani, Yesu a sungula ku khongela. Loko a khongela vadyondzisiwa va yena lava 12 a va ri le kulenyana leyi hi mpfhuka ku ringana ku hoxa ribye. Yesu loko a karhi a khongela yiri kwalani a swi twa leswaku ku na swin'wana swi lava ku endleka, mara he prayed until something happened. Hi nkarhi lowu khinsama hi mantsolo a khongela nyuku zo juluka. Loko wu juluka wu vona wu fana na ngati, nyuku loko wu ya thonela hansi wu ve like a blood. So that's why ni ku ri Jesu Kreste he prayed until something happened. Leswi swi endla leswaku ri ngati liya nyuku loyi wa ku fana na ngati wu thonela hansi a ku ri Yesu se a hlurile
a hlurile ka lavo biha, a hlurile ka Jabulus, hikuva a swi tiva leswaku se ya ku vambiweni, mara hikuva he prayed until something happened, until he prayed until ngati ze yi thona. Yesu a khongela, ivi loko ma fika majuda ma lava ku ya n'wi vamba hi ku ngati sa yi haleke khale, vona va hleketa ku halata ngati, yena u khongele khale until something happened. A ku va na pain leyi va nga n'wi tikisela majuda hi nkarhi lowu va n'wi vamba, a nga twanga any pain. That's why Yesu a ku eka Mary and Martha, mi nga ni rileli, rilelani vana va n'wina hikuva a nga hatwi pain. Se na wena loko u khongela until something happened, loko va tlhava hi mhani a wu nge tlhaveki, because the prayer leyi u nga yi endla namuntlha is already yi overcomile. Loko wo khongela namuntlha, loko va ya va ku holovisa va ku pack and go, hikuva xikhongelo xa wena xi ta va se xi ku sirhelelile, something xi ta va swi endlekile, swi nge koteki leswaku u kota ku hluriwa wena. Yesu a va hlulanga, a va twanga va hetile loko va vambe ka yena. That's why van'wani va ku hi ntlhari va tlhava va vona ku huma ngati, a na ku huma ngati ku yo huma mati hikuva ngati sa yi halake khale. Se hikwalaho ka xikhongelo, pray until something happen. Na wena namuntlha ni ri khongela, loko Satana a ya fika a tisa vuvabyi i ta va se u khongele khale wena. Loko Satana a ya tisa vusweti wena u ta va khongele khale wena. Swi ta va swi tele just to pass, swi nga ka swi nga destroy, swi nga ka swi nga ku dlayi. Vuvabyi ina bya ta mara byi nge dlayi because of this prayer. Loko vusweti byi ta a byi nge ku karhati wena because of this prayer. Va nga ka va nga ku retrain, va nga ka va nga ku hlongoli because of this prayer. Loko accident yi ta hikuva u approaching December ku nga nkarhi wa ku halaka tingati, wena yi nge ku dlayi because of this prayer. Pray until something happen. Khongela until swin'wana byi swi endleka. Yesu u khongela until swin'wana byi swi endleka. Hi xikhongelo xa Yesu swin'wana swi endleka. Loko majuda ma fika va n'wi kuma ri na those 12, loko va fika majuda ma lava ku khoma Yesu, yi ri loko va nga ku n'wi khoma va yisa lava 12 lava va sungula ku tsutsuma because of that prayer. Yesu Kreste a endle leswaku va va expose emahlweni ka xikwembu le ka yena leswaku himpela hi va yena na hi moya or hi nyama. A ya kuma ku vadyondzisiwa lava a va ri va yena hi nyama, a va nga ri va yena hi moya, hikuva majuda loko ma fika ma lava ku n'wi vamba va tsutsume va n'wi siya ntshaveni a sala a ri yexe. Pray until something happen. Pray until va va exposed. Hinkwavo lava mi loyaka a va vi exposed because of your prayer. Hayi ku mi hemba tinhlolo, hayi ku mi yime makamberiwa, hayi ku n'wina mi ya lavisisa, because of your prayer. Make the prayer until something happen. A va vi exposed because of your prayer. Don't waste your money. Mi ku n'wina mi ya ku laviseni ka vukati bya n'wina, ka vutomi bya n'wina. Pray until something happen. Yesu u khongerile until swin'wana swi endleka. A swi tiva ku lava va mina lava hikuva va tsume va n'wi siya. Judas Iscariot a ri kona yena, mara yena a ya swi tiva leswaku i mixengi because of that prayer leyi a nga yi khongela za dzukulu ka nyuku wa ngati. Ngati a yi haleke khale leyi le xihambanweni leyi a yi ri ya ku hetisisa. That's why ka John chapter 19 verse 8 a ku it is done. A vula leswaku it is done hikuva ngati yi haleke khale a ha ri ntshaveni ya Getsemani a yi nga ta haleka futhi. Se a mi rivalele swidyoho, se a yi basisiwile hikwalaho ka ngati leyi Yesu a nga khongela. Yesu a ku ri Simon Peter khongelani leswaku mi nga pfuki mi wele miringwini, hikuva wa swi tiva Yesu ku ri loko u nga khongeli ku ri i wela miringwini to be tempted. Swi simple. Se vanhu loko u khongela, loko temptation yi ta u ta yi overcome because of that prayer. Loko sickness yi ta u ta yi overcome because of today's prayer. Loko vuvabyi byi ta kumbe swin'wana swi ta swa maxangu i ta swi overcome because of today's prayer. Pray until something happens. Twanani tura xikwembu ri ri ka Job chapter 1 verse 20 and 22. Job a sungula ku handzulela mpahla, yi ri a tsema misisi ya yena a sungula ku khongela, a nga yanga vumbuluka, yi ri handzulele mpahla a tsema misisi a sungula ku khongela, a humesa marito lama a ku dyondzisiwe hosi i na xikwembu xi nikile kambe xi tlhele xi teka. A ku ndzi ta fa ni bebuleni nga ri na nchumu, ndzi ta fa ni nga ri na nchumu. Xikwembu xi nikile kambe xi tlhele xi teka. Why Job a vula leswi? A ku ri timhaka ta ku ri Bibele yi ri siku rin'wana matilweni a ku ri na mithini lowu swivumbiwa swa matilo a swi ri na mithini. Satana a ri kona hi sayiti kwalaho, ivi Satana xikwembu xi ku eka Satana xana u vuya kwihi? A ku ri vuya emisaveni. Xikwembu xi ku ri xana a wu vonile nandzu wa mina Job ke? Xo a ku ni n'wi vonile.
Exikwembu xi ku ungvona lulame njhani I Job wa ku lulama I munhu wo rirhandzu I munhu loyi a nga ri ku na vudyohi a nga ka nga ni landzuli mina a nge ni tshiki u ta I munhu a rhandzaka vukhongeri Satana a ku eka Xikwembu loko wo susa voko eka Job u teka rifuwo ra yena u teka hinkwaswo swa yena a nga ku rhuketela Job hi nkarhi lowu vulavulaka hi wona ka Job 1 verse 20 yi ri loko a ya twa maxangu lama nga vuya ma endleka hikuva Xikwembu xi pfumelele Satan leswaku a ya khumba Job hi ku teka rifuwo a herisa vana a herisa swifuwo a teka timali a heta hinkwaswo swa yena a ku Satan Job u ta cinca makungu ya ku tshemba Xikwembu Mara Job a ri eku tikeriweni a nga ha ri na nchumu he lost everything a nga tshikanga ku khongela Xikwembu that's why a tsemelele mpahla a tsema misisi a sungula ku khongela pray until something happen Job a khongela ntsini swin'wana swi endleka ivi a vona leswaku ri Satan Job a nga cinci emakungwini ya yena ya ku tshemba Xikwembu a nga cinci eku tshembekeni eku lulameni a vuya game 2 a kuma ku ri ematilweni nakambe ku na mithini lowu nga bohiwa na yena Satan a ri kona a fika Xikwembu xi ku xana u vuya kwihi a ku ni vuya misaveni a ku Xikwembu u va langile ke u n'wi vonile nandzu wa mina wa ku lulama Job na I swi vonile ku hayimile ke hambi u tekile hambi u endle hinkwaswo he stand he still praising me Diabolos hi ku ri a swi tiva leswaku Xikwembu a lava ku pay revenge let me tell you something we are the image of God hi swivumbiwa swa Xikwembu purpose of the devil a ku ri ku pay the revenge emahlweni ka Xikwembu hikuva Xikwembu a xi n'wi cukumetile xi n'wi susa eka vusituli xa vu-angel xi n'wi cukumetela laha misaveni a va the dragon a va Satan se xi n'wi vava a lava xisandzi xa ku sola Xikwembu hi yo mhaka loko Satan a lava ku sola Xikwembu ku pay revenge emahlweni ka Xikwembu he pays by using you he pays hi ku tisa vuvabyi distraction swilo hinkwaswo eka n'wina in other ways I va kha pay revenge emahlweni ka Xikwembu because us we are the image of the Lord we are image of the God hi fana na Xikwembu hina hikuva hi xifananiso xa Xikwembu se I karhata wehe hi ku vavisa Xikwembu hi ku pay that revenge ya ku cukumetiwa mara twanani la eka that second meeting yi ri Xikwembu xi ku xana u n'wi vonile ke a ku ni n'wi vonile the problem is one wena Xikwembu u n'wi katekise ngopfu Job u n'wi katekise ngopfu loko u n'wi tshika wa ni ku susa voko ra wena ni ya karhata nyama ya yena hikuva munhu a nga lahlekeriwa hinkwaswo a nga helela hi ntirho a nga fela hi vatswari wa ha tshama a khongela mara loko wo tisa vuvabyi hi kona turn around a nga cinca a ku landzula a nga ku tshika we Xikwembu wa ya vula leswi Satan a swi tiva ku hina vakreste loko hi ri karhi hi swomba kahle we praise the Lord in this church of Hebron loko se vuvabyi byi ta vusweti byi ta ku tsandzeka ku ta ha huma hi ya tin'angeni hikuva hi laha hi tshembaka kona leswaku tin'anga ti ta horisa vuvabyi byela loko va ku khongelerile mfundhisi ivi u nga holi a wa ha pfumeli leswaku Xikwembu xa horisa loko mfundhisi va ku khongelerile va endla deliverance I kuma ka sukanga a wa ha tshembi u try another option that's why na Satan a tele eka Xikwembu loko wo susa voko ku endla vuvabyi eka Job I ta swi vona ta ku landzula I ta ku tshika hi mhaka ku munhu I tshika leswi swa misava mara a ku vavisekeni ka nyama munhu a nga ku landzula se a tonge Satan loko Xikwembu xo pfumela ku Job a va na vuvabyi Job a nga suka a ya tin'angeni a horisiwa va tele ngopfu vazalwana lava loko va khongeliwe kerekeni loko ma va khongeliwe ko tala ngopfu hi ku vuyelela ke byi nga holi va try tin'anga va ya vaprofeteni hi mhaka ka na Xikwembu xi va horisanga va rivala leswaku ri Xikwembu nkarhi wun'wana xa miyela xi endliwa ku ra swi kona xi karhi xi prove xi exercise your faith xi kambela ku pfumela ka wena leswaku how strong you are hayi ku xo ka xi nga ri kona ni le ka Job twanana xi ri he wena Satan loko ri keni wa swi lava ni nga susa voko mina u chela vuvabyi mara ntsena no ti muphefemulo no ti moya wa yena ni khomeli wona ntsena I ta swi vona leswaku ri Job I wa mina this is a competition a ku ri competition leyi endliwe ematilweni hi mhaka ku ri Satana I ri this is for me God says this is for me se va lwisana vanhu lavowa se Satan u tisa i tisa tikhese u tisa ku vaviseka leswaku mi ta kota ku ri mi tshika mi ya tin'angeni I va ta provela Xikwembu ku wa swo ni ku byelini ku I ri vakreste languta va ngungumelini mi ri mudzumbeni mi ri ku haxeni ka tihlolo mara va ri hosi wa ku tsema hi Sunday se va wena
va bojisa va ri two se sweswo prove xikwembu ku you are not belong to God. So you must stand, pray until something happen. Swi ri ku tikeni, swi ri ku vavisekeni, i ri ku vavisekeni, i ri ku pfumalekeni, u nga thoriwanga, u nga ri na ntirho, vukati byi nga fambi kahle, u nga tshiki ku khongela xikwembu. That's why today ni ku pray until something happen. Job a khongela, ine xikwembu xi susa voko, nhloko yi ta, vuvabyi byi ta, a nga ha ri na nchumu, vana va nga ha ri kona, ti nga ha ri na muti, swifuwo swi herile, rifuwo ri hangalakile, i yo sala yena na nsati wa yena. Se mi ri vo tshama mindzumbeni or ka tindlu ta van'we phuma ni ku xava, se a va tshama ka toho. Mara Job a nga tshikanga xikwembu ku ri a ni fume ngopfu, a ni hloniphiwa ngopfu, a swi famba kahle ni dya cheese, a nga swi tirhisanga. I yena a tshemba xikwembu hambi a ri ku xanisekeni. Twanani laha hi ri nsati wa Job eka Job chapter 2 verse 9 a ku ri ruka na xikwembu hikuva swa fana, hambi hi hanye ku lulameni wa fa musi, ruka na xikwembu u fa. Job a ku u vulavula ku fana na wansati wa phupula, u vulavula ku fana na wansati wo nga tlharihanga. Xana a hi xona xikwembu ke lexi xi katekisaka? A hi amukelanga mikateko ya xona na? Hi fana hi amukela na makhombo lama or na ku xaniseka loku hikuva hi amukerini mikateko ya xona. Se hi nga amukeli ntsena mikateko, hi nga lavi xikwembu loko se hina ka swi famba kahle, ni loko swi nga fambi kahle hi xi lavile. Job a hlamula nsati wa yena hi ndlela leyo ku ri wena n'wansati, he blessed us with a wealthy. Namuntlha swi ku swi herile, se hi fana hi xi landzula ke. Why hi nga xi landzulangi xa hi blessa? Se na hina vazalwana hi xi lava loko swi famba kahle, loko swi nga fambi kahle ha tlhetla ivi hi yimela kule. Se leswi Job a vulavula swona, loko n'wansati loyi a ku wena Job swa fana musi i le ku feni, xi rhuketeli u fa. Job a ku ri hi xona xi hi katekisaka. Se hi fana hi pfumela na maxangu na ti-trouble ti va kona na ti-cases na ti vi kona hikuva xikwembu xona xi blessaka. Job, he prayed until something happened. As I'm going to finish. Iri buku ya xikwembu hikuva Job a yime the same time, right same place, a nga shiftanga, a nga nyikazanga mabubutsa lama vusweti vuvabyi swi n'wi ninginisile mara a nga ninginikanga. You don't allow that sickness, that problem, that situation to shake you. Be a shakeable one. Ri nga ninginiki wena. Fana na Job, yima hi ku tshama, yima u tiya leswaku na we swin'wana swi kota ku ze swi endleka. Remain in that prayer until something happen. Job remained until something happened. Emahetelelweni xikwembu xe xa n'wi blessa times 2, xi n'wi nyika hi double. Loko a ri na 10, sweswo xi n'wi nyika 20. Loko a ri na 1 million, se xi n'wi nyika ri 2 million. Se na wena pray until something happen. Hambi u ri ku xanisekeni, u nga ri kona ntirho, i nga yi voni mali leyi, pray until something happen. Yes, va nga va ku rhangelini, i khale va kha va tirha ka double store, van'wani va keta escort room, wa ha tela ka 3 room. Pray until something happen. Wa yo rhanga u ta va cover by the anointing. God when he give double. Loko ri keni wena vona lava ku siya in 1 second, in 1 minute, in 1 day, he bless you ku cover swa 5 years time in 1 second. Leswi xi nga swi dlula ndhawu hi fanele va nga fayi xikwembu xi ku katekisa hi 1 second. So that's why I say pray until something happen. Be like Job loyi a nga yima a tiyisela emaxangwini hinkwawo. Let's stand up. Shaka bafana.